في صفاقس القطب الصناعي والاقتصادي دأبت غرفة التجارة والصناعة على تنظيم الصالون المتوسطي للبناء ميديبات، وهذه السنة هي الدورة 11 من 6 إلى 9 جوان 2011، وقد كانت الأفضل على الإطلاق على غير المتوقع، دورة مختلفة على جميع الأصعدة، شعارها لنضيف لبنة إلى الصرح. في كل المجالات كانت دورة ناجحة بشهادة العارضين وبشهادة المشاركين في كل المنتديات، 4 منتديات في الدورة هذه. هذا ما يخلينا كان فرحانين بالعمل اللي قامت به الغرفة، وفرحانين بالرجال الأعمال والمؤسسات الاقتصادية اللي جات اليوم وتفضلت وشاركت معنا في هالدورة هذه. وكما تفضلت أنت وقلت هي دورة فيها برشا تحديات. Nous avons 15 entreprises françaises qui sont venues ici pour rencontrer les entreprises tunisiennes, rechercher des partenaires pour démarrer ou continuer et augmenter et développer leur courant d'affaires avec la Tunisie. Et à ce jour, de nombreux rendez-vous ont été organisés avec l'aide d'Ubifrance, en collaboration avec Ubifrance. Et les exposants reçoivent de nombreux... les visiteurs sont présents. L'organisation de Medibat est excellente, les gens sont très charmantes, très sympathiques et tout s'est bien passé. J'ai que des bons mots pour la Tunisie. تجاوز عدد العارضين 400 عارض من 30 دولة من مختلف بلدان العالم. والثورة التونسية أضفت على العارضين روحاً جديدة، فالكل يطمح لتحريك عجلة الاقتصاد التونسي وتقديم فرص الشغل والاستثمار. Et nous espérons que ça va continuer très très longtemps, mais Sfax, on est toujours heureux. Medibat est vraiment le salon, je dirais, du bâtiment en Tunisie, sans vouloir porter d'ombre à Carthage, mais Medibat reste encore, je dirais, l'événement du bâtiment tunisien. Nous avons décidé de participer à la Medibat cette année, de façon à ce que nous fassions partie de la relance du pays et de la reprise de l'activité dans le pays. Et nous avons décidé d'investir en Tunisie avec notre partenaire tunisien pour développer les produits Liber en Tunisie. أشرف وزير النقل والتجهيز سيد ياسين إبراهيم على افتتاح هذه الدورة بحضور وفود مرموقة من مختلف الدول المشاركة في هذا الصالون. مالكم شيء نذكركم على شرف كبير يكون معكم اليوم. القطاع هذا عنده معناها تأثير كبير على مشاغل المواطنين التوانسة. احنا نعمل على الشركات اللي تخدم فيه بطبيعة الحال باش نتعاونوا ونخدموا نحسنوا الوضعية الاجتماعية والاقتصادية اللي موجودة في البلاد. 400 اكسبوزون 30 من 30 دولة معناها اللي الجماعة اللي نظموها جماعة تقول لهم برافو يعطيكم الصحة، جماعة يعطيكم الشقة باش خاطروا نظموها. على هامش هذه الدورة انعقدت منتديات علمية واقتصادية، إضافة إلى منتدى المشاريع الجديدة ومنتدى الابتكار بإشراف وزاري واهتمامات دولية، كلها تهدف إلى إبراز الناحية الفنية والمعمارية والتكنولوجية في عالم البناء، بحضور مهندسين معماريين ومهندسين وباحثين وصناعيين
وكل المختصين في قطاع البناء. وقد كانوا الوجه الجديد والمثمر لهذا الصالون الذي مثل فرصة هامة هذه السنة لاكتشاف كل التطور الحاصل في صناعة مواد البناء وتقنياته الحديثة والتعميق في معرفة القطاع من خلال عرض النشاطات المتعلقة بمبادئ البناء. معرض كتير مرتب، والكونفرنس كمان المحاضرات كتير أنا استفدت منها، مع إني أنا يعني بالذات على sustainable development. À ce forum, tout juste pour récolter ou acquérir quelques informations ou bien assister et découvrir des innovations nouvelles et puis permettre l'échange entre le nord et le sud, les découvertes de nouvelles technologies sur les constructions. Et ça, et puis renouer de nouvelles relations d'interchangeabilité entre les pays, comme je l'ai dit tantôt, du nord et du sud. I'm David Demassa. I'm the area manager for Africa for Saint-Gobain Glass. So that is basically the division of Saint-Gobain that is related to the glass industry. And so I'm here in Medibat for actually introducing the process of innovation in the glass business. كما مثل الصالون وهو أكبر التظاهرات الاقتصادية ومرآة لصورة تونس الجديدة فرصة أكد فيها العارضون أن الحلول لكل مشاغل الناس تقدمها المؤسسات الصناعية التونسية التي تشغلها السواعد التونسية والفكر الطموح. La première fois, je me suis dit de venir découvrir la Tunisie pour connaître comment ça se passe en Tunisie. J'ai été surpris et j'ai été vraiment enchanté de voir que la Tunisie est un bon exemple pour l'Afrique noire, l'Afrique en entier et surtout l'Afrique noire qui doit passer par la Tunisie pour pouvoir aller vers l'industrialisation, qui va aller vers le transfert de la technologie. Voici un bon modèle de développement, voici un modèle qu'il faut appréhender et prendre en main pour l'avenir de l'Afrique. ميديبات يحتفل بالابتكار ويقيم لأول مرة ورشة عمل تستقطب مشاريع منفذة من قبل مهندسين معماريين ومهندسين وباحثين وطلبة في الهندسة اتخذوا لهم في حلقة عملهم شعار عبقرية الابتكار، واهتموا بالبناء الجديد والترميم وإعادة التأهيل. وأقيمت مسابقة في الغرض وخصصت عدة جوائز للعارضين المتميزين. الصالون في هذه السنة استقبل عدداً كبيراً من الزائرين من مختلف شرائح المجتمع، وقد عبروا عن إعجابهم بهذا الصالون الذي كان في مستوى تطلعاتهم في هذه الفترة الجديدة التي تعيشها بلادنا، حيث كان للعاملين في غرفة التجارة والصناعة دوراً كبيراً في إنجاح هذه الدورة الاستثنائية، فقد وفروا مناخاً مريحاً للعارضين من حيث الإقامة والمساحة المخصصة للعرض، ووضعوا وسائل نقل على ذمتهم، كما قدموا في المعرض كل وسائل الاتصال الضرورية لرجال الأعمال لربط الصلة واستمرار لقاءاتهم مع مختلف المشاركين. Je suis satisfait parce que récemment, on a signé des marchés aussi pour des investisseurs tunisiens. Et je voudrais vous remercier pour l'occasion de présenter notre produit en Tunisie et sur la ville de Sfax. Nous sommes venus intéressés à la foire Medibat et dans la ville de Sfax, que nous savons très bien, c'est une ville très industrialisée, une ville avec une longue tradition de bâtisseurs.
في دورته 11، أول دورة بعد ثورة شباب تونس، كانت دورة التألق والانفتاح على التقنيات الحديثة لبناء تونس الجديدة. Je crois que nous repartons avec un sentiment de réussite et surtout d'échanges fructueux entre les différents pays que nous avons rencontrés ici à Sfax. Écoutez, c'est une très bonne initiative qui a été prise par la Chambre de commerce et pour moi qui y viens pour la première fois, je trouve que c'est un résultat très enrichissant et très intéressant. في الدورة القادمة نلتقي إن شاء الله مع نسخة متميزة في تونس الابتكار والنجاح.